अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टीवी मैंने खोला तो मुबारकबादें, आपको भी मुबारक हो, पूरी कौम को मुबारक हो। किस चीज़ की? IMF का जो पैकेज है, हमें 24वां गालबन पैकेज है, वो मंजूर हो गया 7 अरब कुछ का। अब नाजरीन, इससे पहले इतने जो पैकेज मंजूर हुए IMF के, और वो कहाँ गए? उनसे हमने क्या हासिल किया? ये लम्हा फिक्रिया है नाज़रीन, ये खुशी की बात नहीं है, ये शादमाने बजाने का वक़्त नहीं है, ये अपना एहसास ज़िया जो है उस पे तवज्जो करने का वक़्त है, गौर करने का वक़्त है कि हम किस सिमत जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम आने वाली नस्लों को क्या फ्यूचर दे के जा रहे हैं। नाज़रीन, ये जितने अरबाब इख्तियार हैं, जी हाँ नाज़रीन, खा उसमें चीफ जस्टिस साहब हों, खा उसमें कोई और चीफ हों, या हमारे प्राइम मिनिस्टर साहबान हों, या मिनिस्टर साहबान हों, इन सब ने मुल्क से निकल जाना है। इनका फार्मूला क्या है? लुटो दे फुटो। इन्होंने पैसा कमाना है और बाहर जायदादें बनानी है, और जाकर मैंने आपने इस मुल्क में रहना है, मैंने आपने इन कर्जों को फेस करना है, मेरे और आपकी आने वाली नस्लों ने ये कर्जे उतारने। तो बात ये है कि हमें तो ये हक भी नहीं देते कि हम इनसे ये पूछ सकें, जबकि ये हमारे मातहत है, हम इनके मातहत नहीं है, ये मोहताज है हमारे वोट से। नाज़रीन, हम इनको अपने इख्तियारात डेलीगेट करते हैं, ये हमें इख्तियारात डेलीगेट नहीं करते। हम उस इमरानी मायदे के तहत इनको वोट देते हैं और कहते हैं कि आप जाके हमारी नुमाइंदगी करें। जब ये हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं तो हम ये उतना इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं जितना हमारे पास मौजूद है, और हमारे पास पूरे पाकिस्तान में 24 करोड़ अवाम के पास जो मालिक है इस मुल्क की, उनके पास ये इख्तियार नहीं कि वो कश्मीर का फैसला कर दे कि इंडिया तू ले ले, वो किसी और जगह का फैसला कर दे कि ईरान तू ले ले, किसी और जगह को कहे अफगानिस्तान तू ले ले, ये बंदर बांट कर दें। इसका इख्तियार किसी के पास नहीं। जब हमारे पास नहीं है, जो हम मालिक हैं, तो जो हमारे नुमाइंदे के तौर पे हमारे पार्लियामेंट में जाके बैठ रहे हैं, उनके पास ये इख्तियार कैसे आ जाता है? वो कैसे इस तरह की तब्दीलियां कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उनका काम है वो हमारे कारिंदे के तौर पे जो हमारा टैक्स पेमेंट से पैसा इकट्ठा हो रहा है, उसको जायज़ तरीके से खर्च करना। नाज़रीन, ये क्या कर रहे हैं? ये कर्ज लेते हैं, जो पैसे इकट्ठे होते हैं वो MNS को खरीदने पे लगा रहे हैं और उनको बंदर बांट कर रहे हैं। लो जी, तुम 10 करोड़ ले लो, तुम एक MNA का क्या काम है कि जी तरक्याती फंड लेना? नाज़रीन, ये ख़त्म होना चाहिए। आवाज़ उठाएं, हम सबको आवाज़ उठानी पड़ेगी। ना किसी MPA को कोई फंड मिलना चाहिए, ना किसी MNA को कोई फंड मिलना चाहिए, ना किसी सेनेटर को फंड मिलना चाहिए। अगर इनको फंड यूटिलाइज करने का इतना शौक है तो हमें लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को मजबूत करना चाहिए, उसमें अच्छे लोगों को लाना चाहिए, और इनको भी चाहिए कि ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में चले जाएं और वहाँ फंड खर्च कर लें। फंड खर्च करते किस लिए करते हैं? कमीशन लेने के लिए। तो नाजरीन, IMF का जो कर्जा है उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें गिरवी रख दी, तकरीबन सारा मुल्क गिरवी रख दिए। मेरे मुंह में खाक, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। जो हालात हैं और जिस नहज पे हम पहुंच गए और जिस तरफ हम जा रहे हैं, इसी तरह चलते रहे तो 2 ही इदारे बचे हैं, 2 ही जगह हैं जो हमारी अभी तक इंटैक्ट हैं, कि फौज है और दूसरा न्यूक्लियर है। कहीं ऐसा ना हो खाके में बदन कि इनमें से भी किसी को हमें बेचना पड़ जाए और कंप्रोमाइज करना पड़ जाए। नाज़रीन, इनसे मुझे तोका नहीं है कि ये ऐसा नहीं करेंगे। इनको तो जरा सा मौका मिलेगा ये करेंगे, जहाज पकड़ेंगे, उड़ जाएंगे। हमने अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करना है, अपने मुल्क का दिफा करना है। और नाज़रीन, मैं आपसे भी ये कहूँगा कि IMF जो कर रहा है, अमेरिका जो हमसे करवा रहा है, और जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं जो अमेरिका के तलवे चाटते हैं, इसलिए तलवे चाटते हैं कि उनको अपने ओहदों से प्यार है, उनको मुल्क से प्यार नहीं है। उनको अपने इख्तियारात से, अपने डंडे से, अपनी ताकत से, और उस ताकत के ज़रिए जो वो बेनिफिट्स उठाते हैं, उनसे प्यार है। अल्लाह करे
ہمارے جو ارباب اختیار لوگ ہیں وہ ملک سے پیار کریں، ریاست سے پیار کریں. یہاں تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں جی ہم اسٹیٹ ہیں. ادارہ کیسے کوئی اسٹیٹ ہو سکتا ہے؟ ادارہ اسٹیٹ نہیں ہوتا. ادارہ ایک آرگن ہے، اس نے ایک آرگن کے تحت کام کرنا ہے، اور وہ آرگن بھی کسی نہ کسی اور آرگن کے ماتحت ہے. یہاں تو وہ مادر پیدر آزاد ہو گئے ہیں. کچھ ادارے ہیں ہمارا فخر ہے، جیسے ISI ہے، ہمارا فخر ہے. دنیا میں نون ایجنسی ہے، اور شاید کچھ عرصہ پہلے اس کی ریٹنگ جو ہوئی، نمبر 1 ریٹنگ ہوئی دنیا میں، کہ وہ دنیا کی نمبر 1 انٹیلیجنس ایجنسی ہے. جی ہاں ناظرین، ہمارا فخر ہے. ہمیں خوشی ہوئی کہ ہمارا ادارہ ایک اس کا یہ مقام ہے. لیکن وہی ادارہ یا کوئی دوسرا ادارہ جب لوگوں کو بغیر کیس کے، بغیر وجہ کے، بغیر کسی تمہید کے اٹھاتا ہے، ان کو غائب کر دیتا ہے، ان کو ماورائے عدالت سزائیں دیتا ہے، یا انکاؤنٹر میں پار کر دیتا ہے، تو اس کی ہم نہیں اجازت دے سکتے. کوئی بھی نہیں اجازت دے گا، نہ ان کو یہ اجازت ہے. جو وہ اگر یہ کرتے ہیں، میں پھر کہوں گا، اگر وہ یہ کرتے ہیں، یہ ان پہ الزام ہے، یہ ان پہ لوگوں کے. اب بلوچستان میں دیکھیں، مسنگ پرسن بلوچستان میں تو ہے ہی ہیں، پنجاب باقی جگہوں پہ بھی ہونے شروع ہو گئے. لوگ عام کہتے ہیں جی کالا ڈالا آئے گا اٹھا کے لے جائے گا. یہ کیا ہے کالا ڈالا بھائی؟ کس نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے؟ کیوں آپ یہ کرتے ہو؟ اور پھر بات یہ ہے کہ آپ سب کو جو یہ کرنے والے ہو، امپلیمنٹ کرنے، آپ کو سوچنا چاہیے کتنے دن آپ کرسی کے ساتھ چمٹے رہو گے. پھر بھاگو گے، ملک چھوڑ کے بھاگو گے، کیونکہ ملک میں تو آپ رہ نہیں سکتے، کیونکہ آپ نے عزت تو کمانی نہیں ہے، آپ نے تو پیسہ کمانا ہے. آپ نے تو اپنے عہدے کے ساتھ چمٹنا ہے. اس کو ملک کی وقار کے لیے تو نہیں استعمال کرنا، نہ اس کی بقا کے لیے استعمال کرنا. ناظرین، ہم بہت دکھی ہیں، بہت پشیمان ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ جی کسی کو کہ جی اے مبرہ ہے، بی مبرہ ہے، سی خراب ہے، ڈی خراب ہے. نہیں، ہم سب اس عوام میں ننگے ہیں. اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو ناظرین، ہم سب بھی اسی طرح ہیں. ہم سب جھوٹ بولتے ہیں، فریب کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، دوسروں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں. ہم میں کون سی ایسی اچھی بات ہے کہ جو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ ہم مسلمان بھی شاید نہیں ہیں، صرف کلمہ گو رہ گئے. اللہ کرے ہمیں اپنی طرف دیکھنے کی بھی ہمت ہو، حوصلہ ہو، ہم اپنا بھی سدھار کریں، اصلاح کریں. ہم سب کو اپنی اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنی بھی اصلاح کرنی ہے، اداروں کی بھی اصلاح کرنی ہے، ملک کو بھی بہتری کی طرف لے کے جانا ہے. ناظرین، غور فکر کیجیے گا اور اپنی راہ سے مستفید کیجیے گا. شکریہ.